इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सोनिया नमाज भी पढ़ कुर्बानी भी कर। एक इन्हों रब कह रहे हैं, बोलो नमाज का हुक्म किनू दे रहे हैं? अल्लाह। आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह। ते अजकल दे पीर आंदे ने साडी ते कायम कीती कताई है, ना मुरीदा नू पढ़न देंदे ने ना आप पढ़दे ने। बल्कि अगले दिन एक बंदे ने नमाज ना पढ़ी, असी नमाज पढ़ी, वो पीछे बह रहा, मैं नमाज नहीं पढ़ी है, मेरे पीर ने मैनू मना किया भी नमाज नहीं पढ़नी, तू मैनू राजी रख, मैं जाना ते रब जाने। कैसी जहालत है। आमीना दे लाल नू आर्डर हो रहा है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, सोनिया नमाज भी पढ़ कुर्बानी कर। आइए नबी दा जिक्र फरमाया, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। किथे अल्लाह फरमाते ने, अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। किथे अल्लाह फरमाते ने, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। किथे अल्लाह फरमाते ने, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। फरमाया किते अल्लाह फरमाते ने, या अय्युहल मुद्दस्सिर। किते अल्लाह फरमाते ने, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। अल्लाह फरमाते ने, या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। कुरान पूरा ही नबी दी शान ना भरे, बोल दे नहीं। पूरा कुरान पैगंबर दी अजमत ते शान न भरिया है। मेरे पैगंबर दियां अजमतां कुरान, कोई पारा ऐसा नहीं कि जिस पारे च मेरे नबी दा जिक्र ना होए, कोई पारा ऐसा नहीं। एक मेरी तकरीर में पूरे 30 पारियां दे विचों नबी दी अजमत और शान नू बयान कीता कि कोई पारे, बल्कि कई पारे ऐसे ने जिन्हां च नबी दा जिक्र 3-3 4-4 दफा है। अल्लाह फरमाते ने, सोने असी तेनू सिराज भी बनाया, असी तेनू मुनीर भी बनाया, असी थानू सूरज भी बनाया। सूरज दुनिया का सूरज वेख्या जे ना, सवेरे चढ़ता है तो शाम नू डुब जाता है। तो दुनिया का सूरज होए सिर ते दिन के 12 बजे, तो बंदा फैसलाबाद के घंटा घर चौक च दीवा बाल के बैठा होए, बोलते नहीं, तो लोगों ने कोलों दी लंघना है, कहना भी दीवा ही है या भी घंटा घर ही है। तो सूरज सिर ते वे ते दीवा बाल के बैठा। अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने, दुनिया का सूरज जिहड़ा है ना, वो सवेरे चढ़ता शाम डुब जाता, तो मेरा जिहड़ा सूरज है दिने भी चढ़िया तो रात भी चढ़िया। ये हुंदिया सूरज दे हुंदिया कि दीवे की लोड़ है, वो बोलिया जी ना कि मोमबत्ती की लोड़ है, तो मेरा पैगंबर भी सूरज है, वो हुंदिया भी किसी उम्मती की लोड़ है। दिन हुंदिया जो दीवा बाले ते अहमक उसनू कहिए, अहमद हुंदिया जो मुर्शद लभे ते उसदा नाम की लइए। नक्श नबी विच डिठा ते नबियों निस्बत तोड़ी, निस्बत तोड़ मदीने वल्लों गैरां दे नल जोड़ी। बड़े बड़े जुरतमंद बंदे वेखे जे, यकीन करो, बड़े बड़े जुरतमंद
اج میرے ایک دوست نے بسم اللہ بٹ صاحب وہ کھانا کھاندے انہیں ایک گل سنائی میں حیران ہو گیا. آندے نے ایک بندے نہ میرے دفتر چ ایک بندہ آیا تو انہوں نے کوئی گل شل ہو گئی تو آندا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. صحیح حدیث ہے لیکن میں نہیں مانتا لا فتویٰ کی لانا. بٹ صاحب آندے نے وہ بندہ مینوں آندا ہے وہ مقلد سی نا تقلید کردا سی آندا لا فتویٰ حدیث بھی ٹھیک ہے بھی بخاری دی ہے میں نہیں مانتا دس کیڑا فتویٰ لانا. بڑے بڑے جرت مند بندے یقین کرو میں گل سن کے ہل گیا کہ کتنی بڑی جرت ہے اور پیغمبر دی حدیث نو صحیح بھی سمجھدا ہے آندا میں نہیں مانتا. یہ تو وہی حساب ہے نا کہ بندے نو بندہ وہ پیو سامنے کھلار کے کہ اے تیرا پیو آندا نہیں مانتا بھائی بولتے نہیں. جڑا بندہ پیو چو سامنے کھڑا ہوئے تو آکھے بھیا تیرا ابا ہے وہ آکھے نہیں میں نہیں مانتا جا کام کر نہیں مانتا میں اپنے ابے نو. کتنی بڑی جرت کا کام ہے. اور میرے بھائیو اگر پیغمبر دی ذات نہ پیار کر دے پھر نبی دی بات نہ بھی پیار کرو. ہوں ایک بندہ آکے میں ابا مینوں تیرے نال پیار بڑا ہے تے ابا آکے اتوں پانی دا گلاس تے پتر پھڑائی ابا میں پانی لین ٹر گیا تیری زیارت تو محروم ہو گیا پانی نہیں ہوں میں پیانا ویسے تیرے نال پیار بڑا ہے. یہ تو پھر وہی حساب ہویا نا. تے ابو لہب دا کی قصور سی انہاں دا بھی یہی قصور سی نا. ابو لہب نو نبی پاک نال پیار تھوڑا سی. اپنا دروازہ انہیں پیغمبر دے دروازے دے سامنے رکھے ہے تے 24 گھنٹے اپنا دروازہ کھول کے رکھدا ہی محمد نو گھر وڑدیاں بھی ویکھاں تے نکلدیاں بھی ویکھاں. لیکن جدو قولوا لا الہ الا اللہ دی صدا دیتی آندا تبا لک یا محمد تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان سانو اس واسطے بلایا ہی پیغمبر دی بات دی واری آئی ذات نہ پیار بڑا ہے. تے اتوں آواز آوندی ہے محبوب جی جواب میں دیاں گا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. میرے پیغمبر دا دفاع رب ذوالجلال نے قدم قدم تے کیتا ہے. میرے پیغمبر دی عظمت اور شان مقام کیے 14 طبق نبی دے قدمہ تھلے. 14 طبق کی تھے ادھر میرا ویکھو 14 طبق نبی دے قدمہ تھلے. میرا نبی 14 طبقہ تو اتے نبی تو اتے نبی دا خدا ہے خدا تو تھلے مصطفیٰ ہے. سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. ترجمہ ہو جائے اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دا جا آکھی جا کے تے میرے محبوب نو تو ساڑی الفتاں دا آکے مل پا جا نالے 7 آسماناں دی سیر کر جا نالے اپنی دس دسا جا ساڑی سن سنا جا چھیتی جا جبریل الحمدللہ چھیتی جا جبریل نہ دیر لاویں لے کے میرے محبوب نو انج آ جا. جبریل تو جاندا نہیں گھڑیاں سخت ہوندیاں نے انتظار دیاں دل دے باہر اندر ٹھاٹھا مار اٹھیاں اج الفتاں اس دلدار دیاں. آج جبریل ویکھیا وچ حجرے حضور آرام فرما رہے نے اکھاں نیند وچ نے جاگدا دل اے پر تار دل دور پہنچا رہے نے. اوے پیراں ول کھلو کے جبریل سونا چل پراں دی مار جگا رہے نے ادب نال جگا کے عرض کیتی تھانو باری تالا بلا رہے نے. ملک سارے تک دینی راہ تیرا ہورا طالب نے سب دیدار دیاں وچ دربار خدا دے ہو رہیاں نے
इंतजारियां आप सरकार दियां वही कोलों पैगाम सलाम सुन के आप रब दा शुक्र बजान लगे निकले हुजरेओं बाहर अलहमद पढ़ दे नाल शौक दे वुजू फरमान लगे वुजू करके हजूर जब बाहर निकले शोले हुसन दे दूर तक जान लगे मिल के सारे नूरियां अशकों क्या शाना वेख के मेरी सरकार दियां अज दी रात विच मनियां जानियां ने गल्लां सारियां सब दिलदार दियां 70,000 पर्दा ते अल्लाह पाक की फरमांदे ने नीयत देर तो सी सदके खुश करना मैं दसिया किसे नू जोड़ कोई नहीं जो दिल अंदर आउंदा ही साफ साफ कह दे किसे किस्म दी संग दी लोड़ कोई नहीं अज ना दा इथे सवाल कोई नहीं दूजा मेरे खजानियां च थोड़ कोई नहीं हर वक्त है साडियां रहमतां दा जो कुछ मंगना ही मंग लै मोड़ कोई नहीं वरफाना लका जिक्रक ऐसी कुरान हुण हदीसे मुस्तफा चो नबी दी शान ते हदीस सुन लो आका फरमाते ने 7 चीज़ां ऐसियां ने जेड़ियां अल्लाह ने मिनू दित्तियां ने किसे नबी नू अता नहीं कीतियां पहली चीज ऊती तो जवामी अल कलम अल्लाह ने जामे कलमे मिनू दिते ने 1,24,000 कमो पेश अंबिया चो किसे नू अता नहीं कीते ऐ नबी दी अजमत और शान और मुकाम पहले कुरान हुन हदीस जो फलसफियों से हल न हुआ नुक्तावरों से खुल न सका वो एक राज कमली वाले ने बता दिया चंद इशारों में जामे कलमे अल्लाह ने पैगंबर दी कोई हदीस ले लो उदे एक कलमे ते एक जुमा पढ़ाया जा सकता आप दी अहादीस इनियां फसीओ बलीग ने दूसरी बात वनुसिर तो बिर्रो अल्लाह ने 1 महीने दी मुसाफत दे उत्ते दुश्मन ते मेरी हैबत ते रोब तारी कर देता है 1 महीना दी मुसाफत ते दुश्मन दूर हुंदा तो दे दिल चला मेरा खौफ पा देंदे ने ये भी चीज अल्लाह ने मैनू दी है किसी नबी नू नहीं दी सुबहान अल्लाह सुबहान तीसरी चीज फरमाया वाजू इलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा अल्लाह ने पूरी जमीन नू मस्जिद बनाया ते मेरे वास्ते होर किसे नबी वास्ते नहीं यहूदी नमाज पढ़दा कलीसा दे अंदर मजूसी नमाज पढ़दा अग दे सामने हिंदू नमाज पढ़दा मंदिर दे अंदर ईसाई नमाज पढ़दा गिरजे दे अंदर आइए जदों मेरे तेरे पीर दियां वारियां आईयां आका फरमांदे ने मेरे उम्मतियो 5 जगह ऐसियां ने उत्थे नमाज नहीं पढ़नी जिस हवेली च डंगर बजे ने उत्थे नमाज नहीं हुंदी चुरस्ता हुंदा लोकां दी गुजरगाह उत्थे नमाज नहीं हुंदी कब्रस्तान च नमाज नहीं पढ़नी हमाम दे अंदर नमाज नहीं पढ़नी रूड़ी जिथे कूड़ा किरकट पिया उत्थे नमाज नहीं पढ़नी ये 5-6 जगह तो इलावा ना पूरी जमीन ही अल्लाह ने मस्जिद बना दी है जिथे दिल करदा नमाज पढ़ लो अल्लाह कबूल कर लवेगा अल्लाह मेरा उम्मती जंगल च है कल्ला है परदेसी है किते बकरियां चारदा पिया जंगल च कल्ला ही है ओदा दिल करदा कि मैं बा जमात नमाज पढ़ा अल्लाह फरमाते ने मेरे महबूब अपने उम्मती नू कह दियो जंगल दे विच अजान कह के तकबीर पढ़ के इमाम बन के खड़ा हो जाए मैं आसमान दे फरिश्ते ओदे मुक्तदी बना देवांगा वरफाना लक जिक्रक ऐ जे नबी दी अजमत चौथी चीज वा उहिल्लत लियल गनाइम अल्लाह पाक ने माले गनीमत नू मेरे वास्ते हलाल कीता होर किसे वास्ते नहीं जिन्ने नबी सन ना 1,24,000 कम उन्हां दा माले गनीमत आसमान तो आके अग खा जांदी सी ते जदों बदर फतह होया माले गनीमत आया मस्से नबवी च ते जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह मेरे वास्ते की हुक्म है पहलियां दा माले गनीमत ते अग खा जांदी सी मेरे वास्ते की हुक्म है फरमाया फकुलू मिम्मा गनीमतुम हलालन तय्यबा वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम
میرے محبوب مالک غنیمت خود بھی کھاؤ امت نو بھی کھواؤ تھوڑے واسطے حلال ہے اگے پنجویں چیز وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً اللہ نے منو پوری کائنات واسطے رسول بنایا ہے پہلے جڑے نبی آئے نا اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ آئے حضرت نو ایک قوم وال آئے کوئی ایک بستی دا نبی بن کے آیا ہے کوئی ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا ہے کوئی 10 دا نبی بن کے آیا ہے کوئی 20 دا نبی بن کے آیا ہے کوئی ضلع ڈویژن دا نبی بن کے آیا ہے کوئی شرق تے غرب دا نبی بن کے آیا ہے کوئی شمال تے جنوب دا نبی بن کے آیا ہے کوئی ایک علاقے والا آیا ہے کوئی ایک خاندان والا آیا ہے جدو میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا میرے پیغمبر پوری کائنات واسطے ایک شرق دے نہیں غرب دے نہیں شمال دے نہیں جنوب دے نہیں تحصیل دے نہیں ضلع دے نہیں ڈویژن دے نہیں ایک خاندان قربے قبیلے دے نبی نہیں سونیا جتھوں تک میں عرشاں دے رب دی خدائی ہوئے گی اتھوں تک تیری مصطفائی ہوئے گی کوئی نبی ضلع یا تحصیل دائے کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے کوئی قصبے گران دا نبی ہے ساڈا نبی سارے جہاں دا نبی ہے اگے آئیے آقا فرما دینے 6ویں چیز وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ اللہ نے منو ختم نبوت دا آخری اسٹیشن بنایا اے بھی خوبی کسے نبی نو نہیں دیتی اللہ اللہ جتنے نبی آئے او لوگو انہاں نو اللہ نے ایک تاج پہنایا نبوت دا تے جدو میری واری آئی اللہ نے منو 2 تاج پہنائے ایک نبوت دا ایک ختم نبوت دا ہن قیامت آ سکتی ہے نواں نبی بولو جیڑا کوئی کانا دجال کسیٹی دا پتر الو دا پٹھا نبوت دا دعویٰ کرے اسی انہوں نبی مان دے سارے نہیں بول دے یہ سارے دا مشترکہ مسئلہ ہے ایسا کلے اہل حدیثاں دا نہیں سارے دا ہی مسئلہ ہے اسی کانے نو نبی مان دے کیونکہ نبوت دا سلسلہ ختم ہو چکی ہے ہن نبی نہیں آنا ہن قیامت آنی ہے کیونکہ نبی دی نبوت آخری نبوت نبی دی شریعت آخری شریعت قرآن آخری کتاب ہے جڑی یہی امت ہے نبی دی آخری امت ہے نوی امت بھی نہیں نواں دین بھی نہیں نواں قرآن تے کتاب بھی نہیں نواں نبی بھی نہیں آپ دنیا تو چلے گئے آپ دی نبوت بھی قیامت تک تے شریعت بھی قیامت تک گئے آقا فرماندے نے میں آخری نبی ہاں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما تے بابا ہی شمشان فرماندے نے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا جتھے رات معراج سرکار پہنچی 7 فلکانو چیر جا پار پہنچی مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا وہ ختم نبوت دا سالارے آیا نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں وہ دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا ختم نبوت ختم نبوت ماشاء آئیے ذرا غور کیجئے آقا فرماندے نے انا خاتم النبیین لوگوں میں خاتم النبیین سونے دا معنی کی ہے لا نبی آبادی فرما گئے ہادی لا نبی کہ میرے تو بعد کوئی نبی کوئی ذلی کوئی بروزی کوئی پہنگا کوئی انا کوئی نبی نہیں
وہ ایک بتی والا ٹرک موٹر وے والے سڑک تے نہیں چڑھن دیندے، اسی ایک بتی والے کنجر نو نبی کیویں مان لئیے؟ گل کوئی عقل دی کرو، اینو نبی منیے۔ دنیا کائنات دی وہ برائی نہیں جڑی مرزا غلام احمد قادیانی چ موجود نہ ہوئے، تے وہ نیکی نہیں جڑی میرے محمد چ موجود نہ ہوئے۔ اسی انہوں نیکی نہیں مانتے جڑی پیغمبر چ موجود نہیں، تے انہوں گناہ ہی نہیں مانتے جڑا مرزا چ موجود نہیں۔ منی قربانی گئی حضرت خلیل دی، فرما برداری تے اطاعت حضرت اسماعیل دی، حسن حضرت یوسف دا، غم نبی یعقوب دا، چپ نبی زکریا دی، صبر نبی ایوب دا، عیسیٰ نبی نبیاں چوں، نرم تباحال دا، تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا، آواز سی داود دی تے شاہی سلیمان دی، قبضے چ مخلوقات ساری ای جہان دی، رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا، صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا، عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی، شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی، اسی طرح روشن اس اللہ دے ولی دی، بہادری جہانی اتے حضرت علی دی، نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی، میں صفت کیڑی عرض کراں آمینہ دلال دی، مثال جدی ملدی نہیں زمین آسمان وچ، یہ ساریاں ہی خوبیاں نے نبی دو جہان وچ، اپنے تے اپنے رہے غیرانو احساسی، دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاسی، لمحہ چوڑا کسائے تھے منو مقصود نہیں، او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی چ موجود نہیں۔ ستویں چیز ہے اوتی تو شفا، قیامت دے دن سفارش بھی میں ہی کرنی ہے، کسی نے نہیں کرنی۔ سارے نبی جواب دے دیں گے اوتھے بھی کام آنا ہے تے میں محمد نہیں ہونا ہے۔ سبحان اللہ، لوکی تے آندے نے نا اسی اپنے پیراں دا لڑ پھڑ کے جنت وڑ جاں گے، جھوٹ ہے، کیونکہ اوتھے سارے ننگیا ہونا ہے، لڑ پھڑنا کتھوں جے؟ بول دے نہیں آہو حفاتن عوراتن گرلن، سارے نے ننگیا ہونا ہے، لڑ پھڑنا کتھوں ہے؟ سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جانا ہے، دوجے نمبر تے جنت دا حلہ آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ نو پہنایا جانا، لڑ بھی میرے محبوب دا، جھنڈا بھی لواء الحمد ساڑھے محبوب دا، حضرت آدم تو لگ کے آمینہ دے لال تک جنی مخلوق ہے نا ساری دی ساری نبی دے جھنڈے لواء الحمد تھلے جگہ اتھے جمع ہوئے گی۔ نبی دے جھنڈے تھلے کسے پیر کسے مولوی کسے نبی دا اتھے جھنڈا نظر نہیں ہونا سوائے میرے نبی دے جھنڈے تو، تے حوض بھی کسے دا نہیں سوائے حوض کوثر تو۔ پھر رب نے کہہ چھڑیا جنت دے دربانوں میرا محبوب آئے جب تک وہ دیا فنگر نہ دروازے نہ لگن تو ہاں دروازہ نہیں کھولنا۔ سبحان اللہ، اللہ نے پہلے ہی کہہ دیتا ہے نبی علیہ السلام آؤن گے نا اس طرح دروازہ کھڑکان اندروں آواز ہے کون بھائی؟ میں محمد تے آمینہ دا جایا، اوے جلدی جنت دروازہ کھولو میں محمدی نال لے آیا۔ اس واسطے قیامت دے دن کام آنا ہے محمد نو چھڑیاں، ہو جائے گا محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا، او توڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے پر ہادی نو چھڑیاں گزارا نہیں۔ اگے سنو نا جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے، یونس تے یوسف لکن سارے اولے، ہر ایک نبی ایہو بول بولے، بنا محمد دے چھٹکارا نہیں ہونا، محشر دے دن جدوں دھوپ نے ستاؤنا، کوئی پیر تیرا نظری نہیں آؤنا، دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا، جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عبادہ المرسلین۔ محمد شفیق صاحب بابا علی محمد ارشد سٹیل سٹیل والے سیٹل والے
انہاں دعا کریں بیمار نے، اے بیمار نے بھی دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات عظیم الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما، جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما۔ اللہ سڑے حالات تے رحم فرما، سڑے گناہاں نو درگزر فرما۔ اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما۔ جنہ ساتھیاں نے درس قرآن کرایا اللہ قبول فرما۔ جنہیں میرے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنہ بیٹیاں تشریف لے آئے اللہ سب دانا قبول فرما۔ بھائی شفقت صاحب ساڈا بچہ ہے، انہیں پروگرام کروایا ہے، اللہ اس بچے دی جوانی چ برکت عطا فرما اور انہاں دا پروگرام کروانا اللہ قبول فرما۔ بلکہ اس پروگرام نو ساڈے ساریاں دی اور شفقت میرا واسطے انہاں دے اہل خانہ واسطے ساریاں واسطے اللہ اس پروگرام نو کامیابی اور کامرانی دا سبب اور ذریعہ بنا۔ جتنے ساڈے رشتہ دار ہسپتالاں گھراں وچ بیمار پے نے اللہ شفاواں عطا فرما۔ جنہیں دنیا تو چلے گئے انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا۔ اللہ میرے مائی باپ سمیت جنہاں دے والدین چلے گئے سب دی بخشش فرما۔ حاجی راشد صاحب دے بھائی انہاں دے والدین دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا۔ جڑے بے اولاد نے اللہ نورینہ اولاد نصیب فرما۔ میرے اللہ تو آدم نو بغیر ماں باپ تو پیدا کرن تے قادر ہیں، حضرت عیسیٰ نو بغیر باپ تو پیدا کرن تے قادر ہیں، 120 سال دی عمر چ زکریا نو یحییٰ دین تے قادر ہیں۔ تے اللہ جڑے نوجوان نے اولاد نو ترس گئے نے اللہ انہاں نو بھی اولاداں عطا فرما۔ اللہ بھائی وسیم صاحب دے اللہ رزق چ بھی اللہ برکات نازل فرما۔ اور بھی جتنے دوست احباب ساڈے عزیز و اقارب شرک و بدعات دی دلدل چ پھسے نے اللہ انہاں نو توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما۔ میرے انتہائی محترم حاجی سجاد صاحب اللہ انہاں دے والدین نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ جنہ جنہ دے ماں باپ زندہ نے شفا و صحت والی زندگی عطا فرما۔ جنہ دے ٹر گئے نے اللہ انہاں دی بخشش فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام۔